Hello. On the left image, the universal theory relating to the natural cycle of water, and which summarizes it with the evaporation of water H2O, water vapor H2O, the cloud H2O, and rain H2O. The water molecules travel at altitude and then return. It's beautiful to say that. I call it a trifle. On the second image on the right, it is quite another thing. Molecules of water or water vapor, during their ascent, are exposed to ultraviolet rays which decompose them entirely into hydrogen and oxygen atoms. We can no longer speak of water vapor at this stage. You know that these UV rays break down ozone and dioxide. And now, how are cloud and rain formed then? First, the ascending and descending air currents constitute two opposing mechanical forces. The air is compressed, or self-compressed. It warms up, and the atoms present are agitated. They rub, and therefore ionize. Hydrogen positively ionizes, and oxygen is inherently electronegative. Secondly, at a favorable compression rate, they react to combine in an explosive chemical reaction, and water is born. This explains lightning and thunder, since the synthesis of water is explosive, as you know. At this stage, we are witnessing a thunderstorm here, with large drops, lightning plus thunder plus rain. Thirdly, after the storm, a significant amount of water remains in the form of clouds that the winds will carry away from their places of birth, raining by condensation. Without lightning and without thunder, a cloud is already water. These are the clouds that rain without lightning and without thunder. Who made us believe they were trained directly through the water vapor from evapotranspiration? Thank you for your attention. في الصورة على اليسار، النظرية العالمية المتعلقة بالدورة الطبيعية للماء، والتي تلخصه في تبخر الماء. فبخار الماء هو H2O، والسحب هي H2O، والمطر هو H2O. يعني أن جزيئات الماء تقوم بجولة على ارتفاع معين، ثم تتجمع وتسقط على شكل قطرات. من الجميل أن نعتقد الأمور هكذا بكل سهولة، وأنا أسمي هذا الاعتقاد مهزلة واستخفاف بالعقل البشري. هذه تفاهة. في الصورة الثانية على اليمين، إنه شيء آخر تماما. جزيئات الماء أو بخار الماء أثناء صعوده يتعرض للأشعة الشمسية ما فوق البنفسجية التي تحلل جزيئات الماء تماما إلى ذرات هيدروجين وأكسجين. لم يعد بإمكاننا الحديث عن بخار ماء على هذا المستوى. أنت تعلم أن هذه الأشعة ما فوق البنفسجية تحلل الأوزون وثاني الأكسيد. والآن، كيف تتكون الغيوم والمطر إذن؟ أولاً، تشكل التيارات الهوائية الصاعدة والهابطة قوتين ميكانيكيتين متعاكستين، يتم انضغاط الهواء الموجود بينهما، فكل ذرات الهيدروجين والأكسجين تتحرك وتحتك، والاحتكاك يولد الحرارة. يتأين الغازين، وبالتالي يتأين الهيدروجين إيجاباً والأكسجين سلباً. ثانياً، فعند بلوغ نسبة كافية من الانضغاط، تتفاعل ذرات الغازين، يعني الهيدروجين والأكسجين، في تفاعل كيميائي انفجاري يتولد عنه الماء. وهذا ما يفسر ظاهرتي البرق والرعد، لأن هذا التفاعل انفجاري كما تعلم. فنشهد مطرا رعديا قطراته غليظة، برق ورعد، فمطر. ثالثا، بعد العاصفة
تبقى كمية كبيرة من الماء معلقة على شكل غيوم. تسوقها الرياح إلى أماكن بعيدة عن أماكن ولادتها، وهي تمطر بفعل التكثف بدون برق وبدون رعد، فالسحابة هي أصلا ماء، وهذه الغيوم التي تمطر بدون برق وبدون رعد هي التي جعلتنا نعتقد أنها تتكون من بخار الماء الصاعد مباشرة عن التبخر. شكرا. Bonjour. Sur l'image de gauche, la théorie universelle relative au cycle naturel de l'eau, et qui le résume à l'évaporation de l'eau H2O, vapeur d'eau H2O, le nuage H2O, et la pluie H2O. Les molécules d'eau voyagent en altitude puis reviennent. C'est beau à dire ça. Moi j'appelle ça une bagatelle. Sur la deuxième image à droite, c'est tout à fait autre chose. Les molécules d'eau ou vapeur d'eau, au cours de leur ascension, sont confrontées à des rayons ultraviolets qui les décomposent entièrement en atomes d'hydrogène et d'oxygène. On ne peut plus parler de vapeur d'eau à ce stade. Vous savez que ces rayons UV décomposent l'ozone et le dioxyde. Et maintenant, comment se forment les nuages et la pluie alors? Premièrement, les courants d'air ascendant et descendant constituent deux forces mécaniques qui s'opposent. L'air est comprimé, ou autocomprimé, il se réchauffe, et les atomes présents sont agités. Ils se frottent, et donc sionisent. L'hydrogène sionise positivement, et l'oxygène est électronégatif par nature. Deuxièmement, à un taux de compression favorable, ils réagissent pour se combiner dans une réaction chimique explosive. Et l'eau est née. Cela explique l'éclair et le tonnerre puisque la synthèse de l'eau est explosive comme vous le savez. À ce stade, nous assistons ici à une pluie d'orage, avec de grosses gouttes, éclair plus tonnerre plus pluie. Troisièmement, après l'orage, une quantité importante d'eau reste en suspension sous forme de nuages, que les vents emporteront loin de leur lieu de naissance, en pleuvant par condensation, sans éclair et sans tonnerre. Un nuage est déjà de l'eau. Ce sont ces nuages qui pleuvent sans éclair et sans tonnerre, qui nous ont fait croire qu'ils se sont formés directement, à travers la vapeur d'eau, issue de l'évapotranspiration. Merci pour votre attention.